Khulumkha, Tripura Hasti ni jota lokorong nanu ani khabe khubbe hamjang maya faro. O asha shanlote. Finally 1st October ni shiminno rong ni bagi chengjang nai Shorno Komal Jewelers so Shorno Sharat Orgo. Je jaga megala ki draw na rong man nai Kaitham ranching ni necklace. Te botong nai la ki draw 21 gold coin. Diamond ni purchase khaina rong bagi ang shana mo so no rong ni bagi botongo Kaitham diamond ni ring. Te every purchase na rong man nai gift te discounts. Shorno Komal Jewelers so fine nai feli. Government ni jota rider te taklai ni chimo shate na pale lai. Hambai. Salo TWF Takarjala Block Committee ni Saktharmung bai Takarjala Lampra Khlaijakha kaisa Hati Kuthum Panda naro okrangi manjaka edisini deputy CM Onmes Deparma manjaka TWF ni haste asuk phangjak sindu koine jamatia MDC Gones Deparma te MDC Umasangkor Deparma nu khoboi bodolni kubun ajamarok 2023 Bidhan Sabha Chongmari no Tripura sarokni bagai paithak joba Okok bothoma bwskango tonei phainai 2023 Chongmari ni luajimungo salbrum no habao ongkhorjak Tripura bodolni adongrok cha salo TWF Takarjala Block Committee ni Saktharmung bai Takarjala Lampra o Khlaijakha kaisa Hati Kuthum Panda o narwe okrangi manjaka edition ni deputy CEM Onimes Deborma manjaka TWF ni haste achok phangjak sindukon na jomatia MDC Gones Deborma MDC Umasangkor Deborma te TWF ni working president Monihar Deborma no khoboi bodol ni kubun ajamarok song nogoi phaimane boroi rong no sowoi phano ongkhorei maya tabone chini motha TWF chini bukuk songno hinke saya ni bagoi se joli jago saya hinke je anokai saya tamgai saya angbo chobo phainai hinai je joli jaglayo tini proman Khlaijakha Takarjala division ni bukuk juksong je mat kuplum khlai borok phunugoi reka haise tamni bagai chini nango greater Tripura land abo chini nango o thamsa je thamsa bubagra chno kacharo norok thamsang de norok khabak sang de norok ta naisle lai de omhai ke chno kacharo tai party kubang ma khlaye oklok buskangi salai ta salai de chao ta sajalai de thamsa chung de chao tamni bagai chini bubagra sawo thamsa maya mung sapana kroi jepro titi adisino srai Tripura sarono tongani bagai okra rokti phaipruo apruo thamsa khlai sikli bura joto milioi choba khlai thui kachori bono tini titi adisingo o titi adisi tini chung aboni kisa baire chini chanai rok sai thangka abono tuino greater Tripura land chung sanlayo bubagra chuno kokro greater Tripura land nong no tuboiri phainai tuboiri phaikai inke chung tamung na nanai chung nata ke bota hine chung nata ke boya Tripura rajyo kharaksano nata abo hinke bubagra Pradut Kishor Manikko tai ke bakroi tini ang sarani muchungo takubukuso je bubagrano tini kebo kok sanane saos maya tangme maya bubagra sabo ang kuno ani kuno keba kok sanane kroi ang bono painani naifano pai maya ani purbo boktaro sai thangka bubagra sabo ang kebai pai jagya song tini sai manani nangnai Tripura hawo joto neta rongno bubagra neta rongno buni bosone bororo pai mano chini Tripura jug buri rok wansabai godalo thuruk bai godalo khnau bombe rok khari thangka Haryana kaijagai talang jagai tabuke nogo phun khaipong tlang thangbai di satok pitok nungu chini bakhasau jeng chelaro onek jaga jeng nugo chini Tripura rok borok Facebook o seiru
শিক্ষিত বরৈ ত্রিপুরাজক রক কাইজাংনা বরক গরৈ ত্রিপুরাসাও क्वालिफिकेशन गोनां चलानि अभाबनि बागिबो आहाय रक मां उनिगाव आं बोरै रंनो सानन मुजुङो एमए पास बोरै जुदि शिक्षित चलामान्याखाय राबार राय जानाय चलाबाय फान कायजागै दफा मानारनाय आबो कगुङि माया आं बक्ति तारिखे बुइसाव अनिमेल दा जाति नारनाय बाहानो जसे वानसाबाय कायजाग जाग बदा जाति नारनाय आरे आं मा सावरान खरसा बाहानो जगा सुबजाग संगरि दे बरमाय बिनिबो बिबि आनि बाहानो जुदा आबो वानसाबाय कायजाग जा आं साव समाजबाद खाय रिबलनाय समाज पूरा बयकट खाय दे आनि कोनो दुख गरे आरे आन बाहानो ज कायजाग थाक ब्रो चिन बखा बसक साका बसक काबलाय खानगो पुलिस एसपी पर्यন্ত रुबय आगरतलार रुतुगैरि फिरिगै रम तुइ संगा बनाय नोंगि मो वानसाबाय ना तंनाय अगदे थांनाय आ बाहानो सा वानसान रम बै गबा काप दंगो दं नों बनतलांनानै देबाय बिनि बागै मासाव आनि बाहानो ज वानसाबाय कायजाग फानो आबो आनो जातिनि सामुं तांरि थाने आबो बादां मान्या आं अनिमेज आं जातिनि सामुं तांनायाव मोनसे सिद्धांत आय हिंगाबा जारा तिनि वानसाबाय कायजाग जाग नकनि बरक जातिनि बागै कामसे खायमांला आबो माया ताकुरो बिनि बागै आं मा सावो आनि नगो जे घटना आंखा केबन नगो घटना तांथं आन बाहानो जुबो यूट्यूब नायो आइते आं बनो सोंनाय दिनिबो आपलोड खायदाइते बना आं लिंक रिनाय दिन बागै आं तिनि जनसमक्षे कक मा साका नरो गाहायमांनो वानसाबाय दफानि बोरै रक कायजाखाय मोती प्रातो फाते 20 बছর পরে তংলা পাইথানা হিংসা পাইছে বিনি বাগৈ চিনি বরি মথানি ওয়ারিয়া রংনাং মাসাও দফানো মথাং নারাক নাখাই চিনি বরি রক হা কসকতি হা কুয়াকতি কুয়াক থাংমানো যে হানা রিলাই मा नाराक लाइग्रा नाय पुइला आइছে ओ हाना रिना गैचों हाति कुथुम पान्दावा आमचाइनि बरि रकनि मानजाकमानि बेलाय मकलकलाय थथक Takarjala nismi asukni Kuthum chini khorang কোভিড-19 অতিমারির তৃতীয় ঢেউয়ের আশঙ্কা থাকায় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধি 1973-এর 144 ধারা অনুযায়ী সদর পুলিশ সাব ডিভিশনের পূর্ব ও পশ্চিম আগরতলা থানা এলাকায় কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। এই আদেশ 21 সেপ্টেম্বর 2021 সকাল 6টা থেকে কার্যকর করা হয়েছে এবং আগামী 4 নভেম্বর 2021-এর মধ্যরাত্রি পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে। এই আদেশে এই সময় যে কোনো রাজনৈতিক দলের সভা মিছিল জমায়েতের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এই আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আইপিসির 188 ধারা এবং বিপর্যয় মোকাবেলা আইন 2005 অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত।